Dear friends and colleagues, I'm Danielle Perrier and President of ICA Germany, and also active member of ICA International Board since 2014 as Chair of the Fellowship Fund Committee and member of the Committees of Publication, Congress and Censorship. That is why I would like to put all my skills and experience and engagement at the service of our association and serve as international president for the next term. In this phase of global transition, my endeavor will be to give ICA International a higher profile and influence in the world, to increase its visibility and boost recognition of art criticism. This implies a radical change in methods by reinforcing digital strategies. This will allow a larger inclusivity for all members and a better promotion of democratic values within ICA. We must be aware that ICA has a tremendous rich human capital of 5,000 art professionals. It will be my endeavor to establish a long-term dialogue between the diverse cultures they represent. I intend to focus on our engagement of freedom of expression and entice much stronger links to the national sections, listen to their needs and involve them in our common goal, because there is strength in numbers. And I will facilitate the establishment of new sections, for instance, in South Africa. I want to promote and to foster the intellectual dialogue between us and with other institutions, for instance through projects dedicated to themes that reflect current preoccupations, be it through webinars, congresses and publications. ICA International also needs to adapt its internal policy. More visibility means more transparency. It is mandatory to have an absolute transparent mode of leadership. Board members must be informed well in advance about projects and finances in order to include their opinion in decision-making. We also need to simplify our internal structure, focusing on efficiency and inclusivity. By this, I want to put my particular attention to the inclusion of younger members at all levels of our management in order to steer ICA in a forward-looking direction. Vice presidents and committees are vital elements for the good functioning of our association. The committees are all equally important and must receive full support, while vice presidents are ambassadors of ICA. Funds should be made available not only for projects, but also to support the work of committees. It will give them the ability to look for further funding. I want to be an international president who unifies. I fluently speak our 3 official languages. I organized a successful international congress and post-congress in 2019 in Cologne and Berlin, and I'm ready to take our organization into the new decades. With your help. Thank you. Chers amis et collègues, je suis Danielle Perrier, présidente d'ICA Allemagne depuis 2016 et membre actif du conseil d'administration d'ICA International depuis 2014, en tant que présidente du comité des bourses et membre des 3 comités de la censure, des congrès et des publications. C'est pourquoi je propose de mettre mes capacités et mon expérience, ainsi que mon engagement,
au service du secrétariat en tant que prochaine présidente de l'AICA International. En tant que présidente, j'œuvrerai à une plus grande visibilité et à une reconnaissance mondiale de l'AICA, ce par quoi j'espère conférer plus d'autorité à la critique d'Amsatz. Je me ferai l'ambassadrice de la liberté d'expression si souvent bafouée dans les pays à régime autoritaire. Pour ce faire, j'entends mobiliser tout le capital dont nous disposons, celui de l'intelligence de 5000 membres répartis de par le monde et représentant à eux seuls toute la complexité de nos opinions. Pour les engager dans notre lutte commune, j'établirai des liens beaucoup plus étroits avec les sections nationales, car l'union fait la force. Je serai d'une part à l'écoute de leurs problèmes spécifiques et les engagerai dans notre lutte commune pour une meilleure reconnaissance de nos droits à la liberté d'expression. J'entends faciliter la création de nouvelles sections, comme par exemple en Afrique du Sud. Nos projets devront refléter les réalités actuelles. Il est important que nous créions un dialogue intense entre nos diverses cultures et d'établir l'entente dans le maintien de la complexité, que ce soit par des webinaires, des congrès ou des publications. Ceci peut être achevé grâce aux instruments virtuels dont nous disposons, un des acquis indéniables du confinement. L'union fait la force. À l'intérieur de l'AICA, les 9 comités, tous aussi importants les uns que les autres, mais aussi les vice-présidents, sont des puissants acteurs, des alliés qui seront autant d'ambassadeurs de nos projets. En parlant de l'organisation interne, la transparence est fondamentale. Les membres du conseil d'administration doivent être informés à temps des projets et des finances afin de participer en connaissance de cause aux décisions. Il est impératif de rajeunir nos équipes et d'assurer notre succession en intégrant nos jeunes collègues dans nos décisions et dans nos structures. Je veux être une présidente qui unifie. Je parle couramment les 3 langues officielles. J'ai organisé un congrès et post-congrès avec succès en 2019 à Cologne et Berlin. Je publie les actes du congrès et avec votre assentiment, je suis prête à mener notre organisation dans la prochaine décennie. Merci de votre attention. Queridos amigos y colegas, me llamo Danielle Perrier y soy presidenta de la AICA de Alemania desde 2016 y miembro activo del Consejo de Administración de la AICA Internacional, al que pertenezco desde 2014 como presidenta de la Comisión de Becas y miembro de las 3 comisiones de censura, congresos y publicaciones. Por lo tanto, me propongo poner mis conocimientos y experiencia al servicio de la Secretaría como próxima presidente de la AICA Internacional. Como presidenta, trabajaré por una mayor visibilidad y reconocimiento mundial de la AICA, que espero que dé más autoridad a la crítica de arte. Seré una embajadora de la libertad de expresión tan a menudo violada en países con regímenes autoritarios. Para ello, me propongo movilizar todo el capital de que disponemos, el de la inteligencia de 5.000 miembros repartidos por todo el mundo y que representan en sí mismo toda la complejidad de nuestras opiniones.
Para comprometerlos en nuestra lucha común, estableceré vínculos mucho más estrechos con las secciones nacionales porque la fuerza está en el número. Por un lado, escucharé sus problemas específicos y lo involucraré en nuestra lucha común por un mejor reconocimiento de nuestros derechos a la libertad de expresión. Me propongo facilitar la creación de nuevos capítulos, por ejemplo, en Sudáfrica. Nuestros proyectos tendrán que reflejar las realidades actuales, como por ejemplo la decolonización. Es importante que creemos un diálogo intenso entre nuestras diversas culturas y que construyamos el entendimiento manteniendo la complejidad. Esto puede lograrse mediante los instrumentos virtuales de que disponemos, uno de los logros innegables de la contención. Hay fuerza en los números. En el seno de la AICA, los nuevos comités, cada uno tan importante como el otro, pero también los vicepresidentes son actores poderosos, aliados que serán embajadores de nuestros proyectos. Hablando de organización interna, la transparencia es fundamental. Los miembros de la directiva deben ser informados sobre los proyectos y las finanzas con tiempo suficiente para que puedan participar en decisiones informadas. También es imperativo rejuvenecer nuestros equipos y asegurar. También es imperativo rejuvenecer nuestros equipos y asegurar nuestra sucesión, integrando a nuestros jóvenes colegas en nuestras decisiones y estructuras. Quiero ser una presidenta internacional que nos una. Hablo con fluidez nuestros 3 idiomas oficiales. He organizado con éxito un congreso y un postcongreso en 2019 en Colonia y Berlín. Estoy laborando en su publicación y estoy lista para llevar nuestra organización en la próxima década. Muchas gracias por su atención.